Guys, second unboxing natin nga to guys. Bluetooth converter, mouse and keyboard. Yan. Bubuksan na natin. Yan na natin guys. Ikakat ko muna guys. Yan guys, nabuksan ko na. Ito yung una niya laman guys. Yung keyboard. Yan. Kukunin na natin. Ito siya guys. Hindi ko siya makuha guys. Ganda guys ha. Yan. Yan guys. Kukunin ko na. Alisin ko lang to guys. Yan guys, nabuksan ko na. At wala nang laman to. Yan. At ito yung pangalan niyan guys. Ano to? Inker yata to guys. Yan. Ito yung unang box guys. At ito yung iba guys. Yan guys. Kunin ko na rin to. May manual siya guys. Yan. Hindi ko nababasahin guys. Yan guys. Hindi ko nababasahin. At ito yung mouse guys. Yan. Yan ang mouse guys. Magaan lang siya guys. Yan o. Tatabi ko lang to guys. At alisin ko to. Alisin ko na yan guys. Kasi wala nang laman. At yung converter guys. At yan yung converter natin. Yan. Mali lang siya. Tsaka magaan lang siya guys. Ito yung rin. USB yata to guys. Yan. Ikakat ko muna guys. Setup ko lang. Yan guys, isaksak ko na yung power bank. Inunbox ko nung nakaraan. Yan. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Isasaksak na natin guys. Yan. Tanggalin ko lang to guys. Tanggalin ko lang. Yan guys, saksak ko na. Ito, yan. Saksak ko na to. Ba tayo masaksak guys? Dito sa kabila. Ayaw guys. Wait lang guys. Yan guys, sasaksak ko na sa power bank. Ito, dito natin sasaksak sa may na. Yan guys, umilaw na siya. Yan guys. Yan. Umilaw na siya guys. Papatiin ko lang ilaw guys. Yan guys, ang ganda nga guys. Yan. Yan guys. SMR muna tayo. Yan guys. Malakas siya guys. Yung mouse naman guys. Wala ko pa kasi yung mousepad guys. Ayan guys. Mo-montage ko lang guys. Ayan guys, dito na magtatapos ang video na to. Sana i-subscribe mo ng ating channel. Ilalagay ko na lang yung link sa ibaba. Ay sa baba. Yan. Sa Shopee ko siya nabili. Nagastos ko ay 1,229 guys. Yan guys. Set na yan guys. Ito lang hindi kasal dyan guys. Binili ko yan siya sa Shopee. 150 lang guys. Dito magtatapos ang aking video guys. Sana nag-enjoy kayo. That's caught in the crossfire.